सुप्रीम कोर्ट में कल जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत। बिलावल भुट्टो ने लाइव टेलीकास्ट की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त बिलावल भुट्टो की जानिब से उनके वकील फारूक एच नायक ने दायर की है। सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी ने दायर किया, समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में कल जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत। बिलावल भुट्टो ने लाइव टेलीकास्ट की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त बिलावल भुट्टो की जानिब से उनके वकील फारूक एच नायक ने दायर की है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी ने दायर किया, समाअत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत। बिलावल भुट्टो ने लाइव टेलीकास्ट की दरखास्त दायर कर दी। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या इस्तदा की गई है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये एक दरखास्त एडवोकेट फारूक एच नायक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई, ये अदालती फैसला पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर धब्बा है और इस अदालती निज़ाम के ऊपर लगे धब्बे को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस रेफरेंस पर को जो कार्रवाई है इसकी लाइव टेलीकास्ट किया जाए, बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए, ताकि जो शफाफियत है वो खुलकर सामने आए। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में जो 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये फैसला हो चुका था कि इस प्रोसीडिंग को की जो पूरी अदालती कार्रवाई है रेफरेंस की, उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी ये तकाजा कर रही है कि बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएं। हमारे पास एक मिसाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की है, उस पर जो फुल कोर्ट बैठा था उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था। कल चीफ जस्टिस काजी फारीसा की सरबराही में लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है। इस दरखास्त पर गौर किया जाएगा और अगर कोर्ट ने ये दरखास्त मंजूर कर ली तो फिर ये प्रोसीडिंग भी लाइव दिखाई जाएगी, बराह रास्त दिखाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी है। अदालत की जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड को भी दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत। जस्टिस आरिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है। साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ है। वकील इश्तियाक ए खान ने कहा कि आप मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए तमाम दस्तावेजात लफ कर दें। जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। अदालत की जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड को भी दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है। साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ है। वकील इश्तियाक ए खान की जानिब से ये जवाब दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से कहा गया कि आप मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए तमाम दस्तावेजात लफ कर दें। मानी चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में जमानत की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्फिकार ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत की दरखास्तें मंजूर की। दोनों पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में एहतजाज के तनाजुर में 5 मुकदमात दर्ज हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्फिकार ने फैसला सुनाया। वेलकम बैक। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वकील दरखास्त गुजार रजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा निकाह ख्वाह भी मौजूद है, चश्मदीद गवाह भी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा खावर मानिका को आधा शिकायत कुनिंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते, निकाह का कानून वाज़ेह है। इसी पर बात करेंगे फयाज महमूद से। जी फयाज महमूद, तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी देखें, इद्दत में निकाह केस का जो है काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से रजू किया था, जिसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें 4 गवाहान अदालत में पेश हुए, उनके बयानात कलमबंद किए। उसके बाद खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए। तो आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत से ये फैसला महफूज किया गया है। अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 2 गवाहान जो हैं खावर मानिका का जो आपने बयान दिया है, आप उस बयान को देखें
اس بیان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہان ہونا لازم ہے، جس پر جو ہے رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے جو خاور مانیکا نے جو دیکھا وہ بتا دیا ہے، اور 2 گواہان خاور مانیکا کو ملا کر تو بن جاتے ہیں، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا، بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ فیاض محمود، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ صاف اور شفاف انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس، کہا الیکشن کمیشنر سندھ اعجاز چوہان کی موجودگی میں شفاف الیکشن کے امکانات نہیں ہیں۔ اعجاز چوہان کے ہوتے الیکشن کے نتائج قابل قبول نہیں، اس طرح کے الیکشن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ عدالتوں میں جا رہے ہیں، بات نہ بنی تو سڑکوں پر آئیں گے۔ صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات قوت کی ضرورت ہے۔ انتخابات جلد سے جلد ہو، لیکن شفاف انتخابات، قابل قبول انتخابات، ٹرانسپیرنٹ، غیر جانبدار، ایماندارانہ اور قابل قبول انتخابات اگر انتخابات کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا تو اس کے نتائج پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے مستقبل سب کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی کیسا اس میں اتفاق ہے کہ ہماری ایک بات بھی صحیح نہیں اور پیپلز پارٹی کی ساری بات صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی آدمی کے پاس آروز لگانے کی پاور ہے، یہی بندہ جو ہے وہ رزلٹ تیار کرے گا۔ ہم کیسے ایسے بندے کی موجودگی میں انتخابات کے صحیح ہونے کا اعتبار کر لیں؟ 18 میں بھی جو الیکشن تو ہوئے تھے، تو آپ نے آج ملک کا جو حشر کر دیا ہے، یہ غلط طریقے سے جیرمینڈنگ کر کے حشر ہو گیا نا۔ جینوین لوگ اگر ہوتے پورے پنجاب سے لے کر یہاں تک تو آج ملک کا یہ حشر نہیں، تو آج کیا پاکستان اس بات کا متعامل ہو سکتا ہے؟ نگران وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ نے برسوں سے پانی کو ترستے منوڑا کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری سناتی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ کا کہنا ہے منوڑا کے باسی اگلے ہفتے سے RO پلانٹ سے پانی حاصل کر سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت پر منوڑا آئی لینڈ RO پلانٹ کا ٹیسٹ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 4 روز میں RO پلانٹ مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پانی کی ٹیسٹنگ مکمل ہوتے ہی پلانٹ کا افتتاح کیا جائے گا۔ محمد احمد شاہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی عوامی منصوبہ روکا نہیں جائے گا۔ منوڑا میں رہنے والے کراچی کے شہریوں کے لیے، جزیروں پہ رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 2016 میں جو ایک RO پلانٹ کی بنیاد ڈالی گئی تھی، ICM صاحب نے سخت انسٹرکشن کر دی ہے کہ 2 دن میں اس کے بقایا پیسے بھی ریلیز کر دیے جائیں اور 4 دن میں یہ RO پلانٹ کمپلیٹ ہو کر کے نیوی کے حوالے کر دیا جائے گا اور CM صاحب اگلے ہفتے اس کا افتتاح کریں گے۔ یہ ایک ارجنٹ اعلان تھا جو میں چاہتا تھا کہ منوڑا کے شہریوں تک اور جزیروں پر رہنے والے جن کو سالہ سال سے پانی نہیں مل رہا، اس RO پلانٹ کا پانی بھی ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔